গুড মর্নিং এভরিবডি। আমি অলরেডি রেডি হয়ে গেছি, এবার যাব সংসারের কিছু কাজ করতে। তো ফার্স্টেই নিজের বেডরুমটা ঠিক করি। লেটস গো। तेरे पास मैं जैसे शामों के सवेरे तेरे पास मैं जैसे कागज पे कोई नज़्म लिखे या भूली सी कोई कसम जैसे पानी पास प्यासे तेरे पास मैं जैसे दिल के हैं दिलासे तेरे पास में লোক তাহলে হাইসা হাইসা পেট ব্যথা করে নিবে। छाया है जो दिल पे क्या नशा हो रहा है। আচ্ছা, আমাদের বিয়েতে আইসক্রিম, কিন্তু আমি সবথেকে কম পেয়েছি।